chia đồng bóng ní xong cờ rục chấm điệp xuống sai cho thay mình tiết cái nhà đại miền bẹ lạ lệch muối cái nhà con đà ren và sầm nôn nú cứ cái nhà xuống đấy. Bonsoir mademoiselle Kondaren. Nous allons vous poser la question suivante. Quelles sont les provinces qui se situent autour du grand lac Tonlé Sap? Tout d'abord, bonsoir à toutes et à tous. Assalamualaikum, Bapak Kenya, Yasrei, donc Lok Pro. Donc, avant de répondre à la question, je voudrais tout juste préciser que je vais faire un mixte des langages entre le khmer et le français afin que tout le monde puisse comprendre ma réponse. Voilà. Merci. Donc, pour répondre à ma question, je vais énumérer les différentes provinces qui se situent autour du lac Tonlé Sap dans le sens horaire afin que vous puissiez situer géographiquement chaque province. Donc, Kat Mui, Kat Posat, qui se situe au sud-ouest du Cambodge. Au nord de cette région, il y a le Battambang. Ensuite, Siem Reap au nord. Kat Kampong Thom au nord-est. Puis au sud-est, il se trouve. En fait, voilà, je voudrais de m'excuser. Avec le stress, on perd un peu ses moyens. Merci beaucoup, mademoiselle Kondaren. Merci à vous. Akun cái nhà con đà ren chấm lại bàn cái bọc cái bài này mới thấy khét bù sát khét cầm pông thom ấy nữa. Phây nho menไปแต่จำหลายบ้านก็บอกบายซึ่งคำท่าคณะมีประโยชน์ก็บอกยืงบ้านสลับบ้านต่างออกบ่ Je voudrais vous dire aussi pour les jurys que là, il faut mettre les notes dans la culture générale déjà. Ça commence déjà pour la première partie. Voilà, culture générale. Sum of Petona or look. The you to the Tico, no Chong Pay there. When Cholong Chalang, like Chong Chuko, you are Tom some pay to both sentiment can coach Kong do Chetana. By high some corruption, by Canada, the mean pet slightly paper. Can ya soap him all by Chum Lip suicide at me long teeth? High Kim Suchi Pisakamai to Madontana. Many advanced Suchi Kanyada and Chipisakamai. Poor Chong I pavilion, which in take can put some light a moite, some no one the moite. បាទគាត់ថាចង់ដឹងថាជីវប្រវត្តិនៃរបាំអប្សរាហ្នឹងតើអាចជម្រាបជូនដល់ទស្សនិកជនផងបានទេ Bonsoir mademoiselle Eng Sopimol. Votre question, quelle est l'histoire de la danse Apsara? Merci pour la question. Alors bonsoir à toutes et à tous. Alors pour répondre à cette question, je vais vous parler en cambodgien comme monsieur me l'a posé en cambodgien. Alors, je vais d'abord vous raconter une petite histoire sur Apsara, Neri Apsara. Apsara, que c'est Teb Apsar, nang c'est Rom Soki, Dakat Min Propop, Lang Mo Pika, Ko Samatok, Revieng Nang Asara, Nang Tevada, Nambay Nandam Kni Yok Tak Amrat, Dachi Ausot Amata. ចាហើយនៅក្នុងប្រាសាទនៃប្រទេសកម្ពុជាគឺជាងចម្លាក់បានជាងចម្លាក់បានឆ្លាក់រូបអប្សរាដែលយ៉ាងច្រើនប្រភេទនៅលើផ្ទាំងថ្មនៃប្រាសាទនានាដែលបង្ហាញនៅការរុងរឿងនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាចាហើយនៅក្នុងនៅរបាំអប្សរានេះដែរ គឺក្បាច់រាំគេបានដកស្រង់ចេញពីផ្ទាំងគំនូរនៅលើជញ្ជាំងថ្មនៃប្រាសាទនៅប្រទេសកម្ពុជាយើងចាហើយនៅក្នុងនោះដែរគឺប្រជាជនខ្មែរយើងគឺបានតំណាងឲ្យអប្សរាតំណាងឲ្យវពនារីសម្រាប់ខ្មែរ
នឹងតំណាងឲ្យវប្បធម៌ខ្មែរយើងដែរចា៎ Merci à vous, mademoiselle Aing Sopimol, qui porte le numéro 2. សូមអរគុណកញ្ញាសុភីមុលបាទបេក្ខនារីដែលមានពាក់ស្លាកលេខ3ម្ដងនៅខាងនោះឯងបាទកញ្ញាសុវណ្ណរស្មីបាទសំណួរនោះគឺប្រយ័ត្នឆ្លើយអត់ត្រូវណាខ្ញុំមិនដឹងទេសំណួរនោះសួរថាតើភ្នំអីដែលមានកម្ពស់ខ្ពស់ជាងគេនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា Bonsoir, mademoiselle Peksovan Resmei. Quelle est la montagne la plus haute du Cambodge? Alors, je vais vous essayer de répondre en cambodgien. La montagne la plus haute au Cambodge mesure Kpur 1813 mètres.នៅក្នុងកំពង់ឈឺកំពង់ស្ពឺហើយកំពង់ចាមឈ្មោះភ្នំអារ៉ាល់ចា Et je vous souhaite une bonne soirée. Merci, merci à vous. បាទអរគុណបាទភ្នំអូរ៉ាល់ដែលមានកម្ពស់ខ្ពស់ជាងគេនៅក្នុងប្រទេស Candidat numéro 3. 4 numéro 4ជំរាបសួរកញ្ញាលូសូវ៉ាន់បាទជំរាបសួរសាជាថ្មីម្ដងទៀតហើយសំណួរនោះថាតើសម្រស់រីខ្មែរវាស្ថិតនៅកន្លែងណាខ្លះបាទតាមមានអ្វីខ្លះដែល Bonsoir, mademoiselle Lou Sovan. Que représente d'après vous la beauté féminine? ជំរាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នា je vais essayer de vous répondre en khmer. La beauté féminine sont représentées par exemple Srai Khmerឲ្យមានចិត្តស្លូតបូតសុភាពរាបសារហើយនឹងចិត្តឲ្យទូលាយអរគុណ សូមអរគុណកញ្ញាសូវ៉ាន់បាទ Merci, candidate numéro 4. កញ្ញាដែលមានពាក់ស្លាកលេខ5វិញម្ដងនៅខាងណាទេនៅខាងនោះបាទសូមគោរពអញ្ជើញបាទ Nous accueillons la candidate numéro 5, mademoiselle Yu Shirpaz Serba Nathalie. កញ្ញាណាតាលីបាទ Que représente pour vous le concours Miss Cambodge? Bonjour à tous, Chumripsu. Alors, le concours Miss Cambodge est pour moi une opportunité et un honneur de pouvoir représenter la communauté au Cambodge et en France. C'est également une fierté de pouvoir représenter les valeurs, la culture et l'histoire du Cambodge. J'ai appris énormément. J'ai rencontré des personnes formidables. Je suis très très fière d'être parmi vous tous. C'est une expérience unique. Merci beaucoup. Akon. Merci à vous. Porte le numéro 5. កញ្ញាដែលមានពាក់ស្លាកលេខ6កញ្ញាសុយតាសូមអញ្ជើញបាទ Bonsoir, mademoiselle Lee Sochieta, porte le numéro 6. គេថាសំណួរនោះគឺថាតើនៅក្នុងខេត្តណាទៅដែលសម្បូរទៅដោយសម្បត្តិធម្មជាតិដែលមានតម្លៃដូចជាត្បូងដូចជាមាសពេជ្រអីហ្នឹងណា Dans quelle province trouve-t-on le plus de pierres précieuses et lesquelles? ចាជំរាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាក៏ដូចជាគណៈកម្មការចានាងខ្ញុំសូមឆ្លើយនៅសំណួរថាខេត្តដែលសម្បូរនៅសម្បត្តិធម្មជាតិដូចជាត្បូងរ៉ែពេជ្រគឺមានច្រើននៅខេត្តបៃលិនស្រុកសំឡូតហើយបន្តទៀតគឺនៅខេត្តរតនគិរីនិងមានបន្តិចបន្តួចនៅខេត្តតាកែវមណ្ឌលគិរី Merci à vous, mademoiselle, merci. Merci. បេក្ខនារីដែលមានពាក់ស្លាកលេខ7កញ្ញាមុំម៉ារឌីបាទ Bonsoir, mademoiselle Mom Maradi. Pouvez-vous nous décrire les règles et les coutumes du Nouvel An Khmer? Oui, tout d'abord, je voudrais dire bonsoir à tous et à toutes d'être venus ici. Et donc, pour répondre à la question, je souhaite répondre en cambodgien. Donc,
ចូលឆ្នាំខ្មែរទំនៀមទម្លាប់ខ្មែរត្រូវធ្វើបុណ្យសែននៅផ្ទះសែនទេវតាមុននឹងទេវតាចុះនៅផ្ទះសែនផ្លែឈើសែនផ្កាហើយនឹងសែននំហើយរួចហើយដល់តែថ្ងៃបន្ទាប់មកព្រោះថាឆ្នាំខ្មែរមានរយៈពេល3ថ្ងៃនៅស្រុកខ្មែរដល់ថ្ងៃទី2ប្រជាជនស្រុកខ្មែរត្រូវទៅវត្តធ្វើបាយរៀបបាយទៅវត្តធ្វើម្ហូបមាននំមានផ្កាមានទៀនមានធូបយកទៅថ្វាយលោកតានៅវត្តហើយដាក់បាតលោកហើយរួចហើយនៅវត្តមានល្បែងប្រជាប្រិយខ្មែរមានដូចជាលេងអង្គុញទាញព្រាត់លាក់នឹងលាក់ខ្ញុំភ្លេចហើយ Merci à vous, mademoiselle, merci. សូមអរគុណកញ្ញាមានពាក់ស្លាកលេខ8បាទសូមគោរពចេញ Bonsoir, la candidate numéro 8, mademoiselle Ta Chun-li. សំណួរជាភាសាខ្មែរគឺថាដាំត្នោតនឹងមានសារៈប្រយោជន៍អ្វីខ្លះជម្រាបជូនដល់អស់លោកទស្សនិកជនបាទ Que peut-on faire avec un palmier? Bonsoir. Avec un palmier, les feuilles de palmier, on peut utiliser pour faire des abris et aussi pour envelopper toute la nourriture, donc par exemple gâteaux, poissons. Avec le tronc du palmier, on peut faire des sculptures et tout ce qui est ustensiles de cuisine par exemple. Et avec le cœur de palmier, on peut faire du sucre de palme, de l'alcool de palme et, si je me rappelle, et des gâteaux. Ouais. C'est déjà pas mal. Merci à vous. Merci. សូមអរគុណកញ្ញាជុនលីបាទហើយជាបន្តទៅនេះគឺថានេះជាក្រុមទី1ដែលខ្ញុំបាទសួរសំណួរទៅដល់ពី1រហូតដល់8ហើយបន្តទៀតគឺខ្ញុំនៅសួរក្នុងឈុតទី3បាទហើយជាបន្តទៅនេះគឺសូមរីករាយជាមួយនឹងរបាំភួងនារីសម្ដែងជូនដោយក្រុមរបាំព្រះរាជទ្រព្យបាទសូមអរគុណដល់បេក្ខនារីបាទ Par la suite, nous allons vous présenter la danse Robam Phung Neri par l'association Krom Robam Prerichin Troap. La danse rose de Phnom Penh a été créée en 2005 pour être dansée lors des visites officielles des chefs d'État et autres honorables invités au palais royal de Phnom Penh. La parole et la musique sont composées par le roi Père Norodom Sihanouk. La nouvelle version que vous allez entendre a été réaménagée en 2005 par M. Ven Pat, l'ancien doyen du Conservatoire royal de la musique de Phnom Penh, et chantée par Exide. សូមអញ្ជើញទស្សនាដោយតទៅរបាំភួងនារីសម្ដែងជូនដោយក្រុមរបាំព្រះរាជទ្រព្យ